गणना पुस्तक 4 पर्व। अनंतर सदाप्रभु मूसा और हारण को कहिले, तुम्हें माने लेवीर संतानगण मध्यरु कहात संतान मानकर वंश और पितृगृह अनुसार 30 वर्ष वयस्क ठारू 50 वर्ष वयस्क पर्यंत जो माने समागम तंबुरे कार्य करने सेवक श्रेणीभुक्त हुअंती सेमानकु गणना कर। समागम तंबुरे महापवित्र द्रव्यादिर रक्षा कहात संतानगणर सेवा अटे। छाउणी अग्रसर हेबा बेले हारण और ताहार पुत्रगण भितरे जाई आच्छादनर विच्छेद वस्त्र नहीं साक्ष्य सिंधुक ढांकिवे और तही उपरे शिशुक चर्मर आच्छादन देबे और तही उपरे संपूर्ण नीलवर्ण एक वस्त्र देबे। तही उतारे तहीर सांगी लगाइबे। अनंतर सेमाने दर्शनीय रोटीर मेज उपरे नीलवर्ण एक वस्त्र बिछाइबे और तही उपरे थाली और चमच और गड़ू और ढालिबा पात्र सकल रखिबे और तही उपरे नित्य रोटी रहिबो। सेही समस्तर उपरे सेमाने एक सिंदूर वर्ण वस्त्र बिछाइबे और शिशुक चर्मर आच्छादन देई ता ढांकिबे। तहु तहीर सांगी लगाइबे। ए उतारे सेमाने एक नीलवर्ण वस्त्र नहीं आलुअर दीपवृक्ष और तहीर प्रदीप और चिमुटा और अंगारधानी और तहीर सेवार्थक समस्त तैल पात्र आच्छादन करिवे। पुणी सेमाने ताहा और तहीर समस्त पात्र शिशुक चर्मर एक आच्छादन रखी दोला उपरे थोइबे। पुणी सेमाने स्वर्णमय बेदी उपरे नीलवर्ण एक वस्त्र बिछाई ता शिशु चर्मरे ढांकिबे और तहीरे सांगी लगाइबे। आउ सेमाने पवित्र स्थानर सेवार्थक समस्त पात्र नहीं नीलवर्ण वस्त्र मध्य रखिबे और शिशुक चर्मर एक आच्छादन रे ता ढांकी दोला उपरे रखिबे। पुणी सेमाने बेदीरु भस्म काढ़ी नहीं तही उपरे बाईगणिया वर्ण वस्त्र बिछाइबे। आउ तही उपरे सेमाने अंगारधानी त्रिशूल करचुली और कुंड प्रभृति बेदीर सेवार्थक समस्त पात्र रखिबे। तहु सेमाने तही उपरे शिशुक चर्मर आच्छादन देई सांगी लगाइबे। एही रूपे छाउणी अग्रसर हेबा बेले हारण और तांकर पुत्रगण पवित्र स्थान और पवित्र स्थानर समस्त द्रव्य ढांकिबार शेष कला उतारे कहात संतानगण ताहा बहिबा पई आसिबे। मात्र सेमानकर मृत्यु जेपरि न हुए एथिपाई सेमाने पवित्र स्थान स्पर्श करिवे नाही। एहा ही समागम तंबुरे कहात संतानगणर भार हेब। आउ समस्त आवासर और तन्मध्य स्थित समस्त द्रव्यर और पवित्र स्थानर और तहीरे स्थित समस्त द्रव्यर तत्वावधान अर्थात दीपार्थक तैल और धूपार्थक सुगंधी द्रव्य और नित्य भक्ष्य नैवेद्य अभिषेकार्थक तैल ए सबुर तत्वावधान कार्य हारण पुत्र इलियासर जाजकर हेब। अनंतर सदाप्रभु मूसा और हारण को कहिले, तुम्हें माने लेवीय मानक मध्यरु कहात वंशीय गोष्ठी की उच्छिन्न कर नाही। मात्र सेमाने महापवित्र स्थानर निकटवर्ती हेला बेले जेपरि न मरी बंचंती एथिपाई तुम्हें माने सेमानक प्रति ए रूपे करिब। हारण और ताहार पुत्रगण भितरे थाई सेमानक प्रत्येक जनकु आपणा आपणा सेवारे और भार वहन नियुक्त करिवे। मात्र सेमाने जेपरि न मरंती एथिपाई सेमाने पवित्र स्थान देखिबा निमंते एक निमिष पर्यंत भीतर को जिबे नाही। अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहिले, तुमे गेर्शन और संतानगणर पितृगृह और वंशानुसारे सेमानकर संख्या निय। 30 वर्ष वयस्क ठारू 50 वर्ष वयस्क पर्यंत जो माने समागम तंबुर कार्य करिबा निमंते सेवक श्रेणीभुक्त हुअंती सेमानकु गणना कर। सेवा करिबा और भार बहिबा कार्य मध्यरे गेर्शनीय वंशर सेवा एही। सेमाने आवास जवनिका सकल और समागम तंबू तहीर आच्छादन और तहीर उपरिस्थ शिशु चर्मर छात और समागम तंबूर द्वारर आच्छादन वस्त्र आ प्रांगणर परदा सकल और आवासर और बेदीर चतुर्दिग स्थित प्रांगण द्वारर आच्छादन वस्त्र और तहीर रज्जु और तहीर सेवार्थक समस्त द्रव्य बहिबे और से सबुरे जे जे कार्य करबाकू हुए ताहा सबु करिवे। हारण और ताकर पुत्रगणर आज्ञा अनुसारे गेर्शनर संतानगण आपणा आपणा भार और सेवा संबंधी समस्त कर्म करिवे। आ तुम्हे माने रक्षणीय बोली
ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ଗେର୍ଷୋନୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବଂଶର ଏହି ସେବା, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣୀୟ ହାରଣ ଯାଜକର ପୁତ୍ର ଇଥାମର ହସ୍ତଗତ ହେବ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ତୁମେ ମରାତି ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରିବ। 30 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଠାରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେବକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରିବ। ପୁଣି ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବାକର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ଭାର ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଆବସର ପଟା ଓ ତହିଁର ଅର୍ଗଳ ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଚୁଙ୍ଗି ସକଳ ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ତହିଁର ଚୁଙ୍ଗି ଓ ମେଖ ଓ ରଜୁ ଓ ତହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣୀୟ ଭାରର ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ନାମ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରିବ। ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ମରାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବଂଶର ସମସ୍ତ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ହାରଣ ଯାଜକର ପୁତ୍ର ଇଥାମର ହସ୍ତଗତ ହେବ। ଅନନ୍ତର ମୋଶା ଓ ହାରଣ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିପତିଗଣ କହାତୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଠାରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେବକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କର। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶାନୁସାରେ ଗଣିତ ଲୋକ 2750 ଜଣ ହେଲେ। ଏମାନେ କହାତୀୟ ବଂଶର ଗଣିତ ଓ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ସେବାକର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଲୋକ। ମୋଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ମୋଶା ଓ ହାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କଲେ। ପୁଣି ଗେର୍ଷୋନର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାରେ ଗଣାଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 30 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଠାରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେବକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେଲେ, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାରେ ଗଣାଯାଆନ୍ତେ 2630 ଜଣ ହେଲେ। ଏମାନେ ଗେର୍ଷୋନ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶରେ ଗଣିତ ଓ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ସେବାକର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଲୋକ। ମୋଶା ଓ ହାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କଲେ। ଆଉ ମରାରୀ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାରେ ଗଣାଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 30 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଠାରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେବକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେଲେ, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାରେ ଗଣାଯାଆନ୍ତେ 3200 ଜଣ ହେଲେ। ଏମାନେ ମରାରୀ ସନ୍ତାନଗଣ ବଂଶର ଗଣିତ ଲୋକ। ମୋଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ମୋଶା ଓ ହାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କଲେ। ଏହି ରୂପେ ମୋଶା ଓ ହାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିପତିଗଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲେବୀୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାରେ ଗଣିତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 30 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଠାରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ସେବା କର୍ମରେ ଓ ଭାର ବହିବା କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ସେମାନେ ଗଣାଯାଆନ୍ତେ 8580 ଜଣ ହେଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଶାଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଆପଣା ସେବା ଓ ଭାର ବହିବା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଗଣିତ ହେଲେ। ଏ ରୂପେ ମୋଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗଣିତ ହେଲେ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଷ୍ଠିକି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମେହିକି ଓ ଶବ ଛୁଇଁ ଅଶୁଚି ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀକି ଛାଉଣିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବାହାର କରିବ। ତୁମେମାନେ ଛାଉଣିର ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ବାସ କରୁ, ତାହା ସେମାନେ ଅଶୁଚି ନ କରନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ରୂପେ କଲେ। ପୁଣି ଛାଉଣିର ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେପରି କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, କୌଣସି ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ କୌଣସି ପାପ କରେ ଓ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଆପଣା କୃତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣା ଦୋଷରୁ ଦୋଷ ହେତୁରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ ଓ ତହିଁର ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଧିକ ମିଶାଇ
ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୋଷ କରିଅଛି ତାହାକୁ ଦେବ। ମାତ୍ର ଯାହାକୁ ଦୋଷ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଏପରି ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ଯେବେ ସେହି ଲୋକର ନଥାଏ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୋଷାର୍ଥକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଏ ତାହା ଯାଜକର ହେବ। ତାହା ଛଡ଼ା ଯଦ୍ୱାରା ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଯିବ, ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତାର୍ଥକ ମେଷ ବଳି ହିଁ ଦେବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେ ଉତ୍ତୋଳନ ଉପହାର ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତି, ତାହା ସବୁ ତାହାର ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ତାହାର ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯାଜକକୁ ଦିଏ, ତାହା ତାହାର ହେବ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯେବେ ବିପଥଗାମିନୀ ହୋଇ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେବେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ତାହା ସହିତ ସଂସର୍ଗ କରେ ଓ ତାହାର ସ୍ୱାମୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଗୋଚର ହୋଇ ଗୁପ୍ତ ହୁଏ, ସେ ଅଶୁଚି ହୁଏ, ପୁଣି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ସାକ୍ଷୀ ନଥାଏ, କିଏ ବା ସେ କର୍ମ ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିନଥାଏ, ଆଉ ଯେବେ ସ୍ୱାମୀ ଈର୍ଷାଜନକ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୁଏ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅଶୁଚି ହେବାରୁ ତାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷାରେ ଜଳେ, ଅବା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅଶୁଚି ନୋହିଲେ ହେଁ ଯେବେ ସ୍ୱାମୀ ଈର୍ଷାଜନକ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ ତାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷାରେ ଜଳେ, ତେବେ ସେହି ପୁରୁଷ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିବ ଓ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଏଫାର 10 ମାଂସ ଯବ ମଇଦା ଉପହାର ଆଣିବ। ସେ ତହିଁ ଉପରେ ତୈଳ ଢାଳିବ ନାହିଁ ଅବା କୁନ୍ଦୁରୁ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଈର୍ଷାର ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସ୍ମରଣକାରୀ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ। ଏଉତାରେ ଯାଜକ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକି ନିକଟକୁ ଆଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବ। ପୁଣି ଯାଜକ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ଜଳ ନେବ ଓ ଯାଜକ ଆବାସର ଚଟାଣରୁ ଧୂଳି ନେଇ ସେହି ଜଳରେ ପକାଇବ। ତ ଯାଜକ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବ ଓ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକର କେଶ ମୁକୁଳା କରି ସେହି ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈର୍ଷାର ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ତା ହସ୍ତରେ ଦେବ। ପୁଣି ଯାଜକ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ସାପଜନକ ତିକ୍ତ ଜଳ ରଖିବ। ଆଉ ଯାଜକ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକି ଶପଥ କରାଇ କହିବ, ଯେବେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଶୟନ କରି ନଥାଏ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ଅଧୀନରେ ଥାଉ ଥାଉ ବିପଥଗାମିନୀ ହୋଇ ଅଶୁଚି କ୍ରିୟା କରି ନଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ସାପଜନକ ତିକ୍ତ ଜଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ଅଧୀନରେ ଥାଉ ଥାଉ ବିପଥଗାମିନୀ ହୋଇଥାଅ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଅଶୁଚି ହୋଇଥାଅ, ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ଶୟନ କରିଥାଏ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଉରୁ ଅବଶ କରାଇ ଓ ତୁମ୍ଭର ଉଦର ଫୁଲାଇ ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଶପଥ ଗଣର ଫଳ ଭୋଗ କରାନ୍ତୁ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସାପଜନକ ଜଳ ତୁମ୍ଭ ଉଦର ଫୁଲାଇବାରୁ ଉରୁ ଅବଶ କରାଇବାକୁ ତୁମ୍ଭ ଉଦରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ଏହି ସକଳ କଥା କହି ଯାଜକ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଶପଥ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକି ଶପଥ କରାଇବ। ତହିଁରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେନ୍, ଏପରି ହେଉ ବୋଲି କହିବ। ପୁଣି ଯାଜକ ସେହି ସାପର କଥା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିବ, ପୁଣି ତାହା ପୋଛି ତିକ୍ତ ଜଳରେ ପକାଇବ। ତହୁଁ ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକି ସାପଜନକ ତିକ୍ତ ଜଳ ପିଆଇବ। ତହିଁରେ ସେହି ସାପଜନକ ଜଳ ତା ଉଦରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତିକ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯାଜକ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ହସ୍ତରୁ ସେହି ଈର୍ଷାର ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୋଳାଇବ, ପୁଣି ବେଦୀ ଉପରକୁ ଆଣିବ। ତୁ ଯାଜକ ସେହି ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟରୁ ମୁଠିଏ ତହିଁର ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ଅଂଶ ରୂପେ ନେଇ ବେଦୀ ଉପରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ ଓ ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକି ସେହି ଜଳପାନ କରାଇବ। ପୁଣି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଳପାନ କରାଇଲେ ଏପରି ହେବ, ଯେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରି ଅଶୁଚି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ସାପଜନକ ଜଳ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତିକ୍ତ ହେବ ଓ ତାହାର ଉଦର ଫୁଲିବ ଓ ତାହାର ଉରୁ ଅବଶ ହେବ। ଆଉ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାପ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଆଉ ଯେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଶୁଚି ନ ହୋଇ ଶୁଚି ଥାଏ, ତେବେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବ ଓ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବ। ଏହା ଈର୍ଷା ବିଷୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯଥା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସ୍ୱାମୀର ଅଧୀନରେ ଥାଉ ଥାଉ ବିପଦଗାମିନୀ ହୋଇ ଅଶୁଚି ହେଲେ ଅବା କୌଣସି ପୁରୁଷ ଈର୍ଷାଜନକ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତି ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଲେ, ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇବ। ପୁଣି ଯାଜକ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବ। ତହିଁରେ ସେହି ପୁରୁଷ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ଓ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ
आपणा अपराध बहिब। गणना पुस्तक 6 पर्व। अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहिले, तुम्बे इस्राएल संतानगण को कुह, कौनसी पुरुष कि स्त्री सदाप्रभु को उद्देश्य रे पृथक हेबा निमंते जेबे नासरियर कौनसी विशेष व्रत करे, तेबे से द्राक्षारस और सुरारू आपना को पृथक करिबो। से द्राक्षारस सिरका और सुरार सिरका पान करिबो नाही, किए बा से द्राक्षाजात फल कौनसी पेय पान करिबो नाही, और कंचा कि सुखिला द्राक्षा फल खाइबो नाही। से ताहार पृथक थिबा समस्त दिन द्राक्षा फल रे प्रस्तुत कौनसी द्रव्य कि तहिर मंजी ठारू चोपा पर्यंत किछि खाइबो नाही। तार व्रत हेतुरु पृथक थिबा समस्त दिन तार मस्तक रे खुर लागिबो नाही। सदाप्रभु को उद्देश्य रे पृथक थिबा दिन समाप्त हेबा पर्यंत से पवित्र रहिबो। से अपना मस्तकर केश वृद्धि पाइबकु देव। से सदाप्रभु को उद्देश्य रे पृथक थिबा समस्त दिन कौनसी शब निकट को जीव नाही। अपना पिता कि माता कि भ्राता कि भगिनी मल्ले से सेमानक सकाशु आपना को असुचि करिवो नाही, कारण परमेश्वर को उद्देश्य रे पृथक हेबार चिन्ह तार मस्तक रे अछि। तार पृथक थिबा समस्त दिन से सदाप्रभु को उद्देश्य रे पवित्र। आउ जेबे कौनसी मनुष्य हठात ता निकट रे मरिबारु से अपना प्रतिष्ठित मस्तक असुचि करे, तेबे से शौच दिन रे अपना मस्तक मुंडन करिबो, अर्थात से सप्तम दिन रे ताहा मुंडन करिबो। पुणी अष्टम दिन रे से दुई घुगु अबा दुई कपत छुआ समागम तंबु द्वार रे जाजक निकट को आनिबो। आउ जाजक तहिरु गोटिकी पापार्थे अन्यटिकी होमार्थे उत्सर्ग करिबो, ओ से सब घटित जे पाप कला तहि लागी प्रायश्चित करिबो, ओ सेई दिन ताहार मस्तक पवित्र करिबो। तौ से सदाप्रभु को उद्देश्य रे पृथक होई रहिबा दिन मान पृथक करिबो। पुणी दोषार्थक बलि निमंते 1 वर्षीय गोटिए मेषवत्स आनिबो। मात्र पूर्व दिन सबु वृथा हेबो, कारण ताहार पृथककरण असुचि हेला। आ पृथक रहिबा दिन संपूर्ण हेले नासरीय व्रतर एई व्यवस्था। व्रतकारी समागम तंबुद्वार निकट को अणाजिब। पुणी से होमार्थे 1 वर्षीय निकुंत 1 मेषवत्स ओ पापार्थे 1 वर्षीय निकुंत 1 मेषवत्सा ओ मंगलार्थे निकुंत 1 मेष ओ 1 डाला ताड़ी शून्य रोटी, तैल मिश्रित सरु मैदार पिठा, ताड़ी शून्य तैलाक्त सरु चकुली ओ तहिर भक्ष्य पेय नैवेद्य सदाप्रभु को उद्देश्य रे उत्सर्ग करिबो। तो जाजक सदाप्रभु को सम्मुख रे एई सबु आनी ताहार पापार्थक बलि ओ होमार्थक बलि उत्सर्ग करिबो। तहि उतारे से ताड़ी शून्य रोटीर डाला सहित मंगलार्थक मेष बलि सदाप्रभु को उद्देश्य रे उत्सर्ग करिबो। मध्य जाजक तहिर भक्ष्य नैवेद्य ओ पेय नैवेद्य उत्सर्ग करिबो। तेबे नासरीय लोक समागम तंबुद्वार रे अपना प्रतिष्ठित मस्तक मुंडन करिबो ओ अपना प्रतिष्ठित मस्तकर केश नहीं मंगलार्थक बलिर अधस्थित अग्नि रे पकाइबो। पुणी नासरीय लोक अपना प्रतिष्ठित मस्तक मुंडन कला उतारे जाजक से मेषर जलसिद्ध स्कंद और डालारू गोटिए ताड़ी शून्य पिठा और ताड़ी शून्य सरु चकुली नहीं ताहार हस्तरे देव। आउ जाजक दोलनीय नैवेद्यार्थे तार सबु सदाप्रभु को उद्देश्य रे सम्मुख रे दोलाइब। तहिरे दोलनीय बक्ष और उत्तोलनीय चटुआ सहित ता जाजकर उद्देश्य रे पवित्र हेब। तहि उतारे से नासरीय लोक द्राक्षारस पान करि पारिबो। नासरीय व्रतकारी लोक जहा देवाकु सक्षम ता छड़ा ताहार और ताहार पृथक रहिबा हेतुरु सदाप्रभु को उद्देश्य रे नैवेद्य दानर व्यवस्था एही। से जे रूप व्रत करे पृथक रहिबा व्यवस्था अनुसारे ताहा को करिबाकु हेबो। अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहिले, तुम्बे हारण और ताहार पुत्रगण को कुह, तुम्बे माने इस्राएल संतान गण को यही रूपे आशीर्वाद करिबो। तुम्बे माने सेमानकु कहिबो, सदाप्रभु तुमको आशीर्वाद करंतु और तुम्भको रक्षा करंतु। सदाप्रभु तुम उपरे अपना मुखर तेज प्रकाश करंतु और तुम्भको अनुग्रह करंतु। सदाप्रभु तुम्भ उपरे अपना मुख उठांतु और तुम्भको शांति दियंतु।
ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଉପରେ ଆମ୍ଭର ନାମ ରଖିବେ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। गुड मॉर्निंग बाइबल पठन कक्ष को मु आपनमानकु पुनर्बार स्वागत जनाए। आज दिन संख्या 21 बुधवार गणना पुस्तक 4 पर्वरु 6 पर्व आज आम्भे माने पाठ करिछु। आसंतु एई पठित शास्त्रांशर सारांश को आम्भे माने चिंता करिबा। निस्तार पर्व साधारण जनगणना और लेबीय वंशर जनगणना उतारे आमे 4 पर्वरे समागम तंबुरे लेबीय संतानगणर कहात गेर्शन और मरारी वंशीय संतानगणर गुरुत्वपूर्ण कार्यगुड़िक विषय पाठ करिथाउ। 5 पर्वरु 6 पर्वरे व्यवस्थार केतक उक्ति उल्लेख करा जाइछि। मोशांक व्यवस्था विषय पाठ करिबा समय रे यह किपरि ऐतिहासिक घटना सहित प्रकाशित से संबंध रे आमे सचेतन रहबा नितांत आवश्यक। मोशांक लिखित 5टी पुस्तक तथा पेंटाट्यूक मध्यरे सैंडविच भली लिपिबद्ध बा स्थानित व्यवस्थार आयोजित विभिन्न घटना गुड़ी को पाठ करबा समय इतिहास किपरि भावरे आगो को प्रवाहित और अग्रसर होई परवर्ती कहानी रे शामिल हेउची ताहाकू भूली जिबा उचित नहे। सबु बेले सही कनेक्टिंग पॉइंट्स को आम माने ध्यान रे रखिबा आवश्यक ताकि आमे पूर्व कहानी सहित परवर्ती कहानी को आमे संजोग करि परिबा। सदा प्रभु तांको लोकमानक सहित गमनागमन करंती और तांको व्यवस्थार निर्दिष्ट नियम गुड़िक अनुଯାयी सेमानक उपरे राजत्व करंती। आसंतु आम्भे माने मोशांक व्यवस्था को पाठ करिबा समय रे इस्राएल संतानगणक अनुभूतिर अभिनय करबा को चेष्टा करू और मोशांक व्यवस्था पाठ करा जाउथुबा समय रे आमे निजे सते जेपरि सिनाई पर्वतर पाददेश रे बसिअछु और से समस्त घटना को आमे देखुछु ताहार छवि को कल्पना करू। एहा ही एई अध्याय को बुझिबार ज्ञान को आम्भ मानकर विकसित करिवो वर्धिष्णु करिवो और सहजरे आमे ए समस्त अध्याय को बुझी पारिबा। आजिर पठन रे प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु।